हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने एबे सिटी एग्जाम रे जियोग्राफी रु आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहा कि आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताले भिडियो को प्रथम रे शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना एई टाइप रो क्वेश्चन ही प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भली वीडियो देखिबा को चाहउचंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जहाँफल नेक्स्ट वीडियो जो भी अपडेट हो आपने जानीपारे और आपण एग्जाम प्रिपरेशन हो पारे। एवं यही क्लास आपको आमर आउ एक स्पेशल क्लास विषय जनइबी जो थे आपण मैंने बहुत कम समय निजक प्रिपरेशन कर एग्जाम सक्सेस पाइपर। तेज डिटेल्स जानापी भिडियो को भल भाव देखूँ। फास्ट क्वेश्चन कौन रही चलते देखा। जातीय जलपथ भारतर केउं नदी रे अवस्थित? सिंधु, कृष्णा, गोदावरी, गंगा। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी गंगा। गहम और मका डैश अटे? द्विवार्षिक चारा, वार्षिक चारा, बारमासी चारा कौन सीटी ठीक नुहे? राइट आंसर होची ऑप्शन बी वार्षिकी चारा। निम्नोक्त केउं उक्तिटी मिश्रित कृषिर प्रधान लक्षण? उभय खाद्य शस्य और अर्थकारी फसल चाष, गोटे जमी एक संगे दुई बा ततोधिक फसल चाष, एक संगे पशुपालन और फसल चाष, गोटे जमीरु एकाधिक फसल उत्पादन। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी एक संगे पशुपालन और फसल चाष। केउं कृषिजात द्रव्य उत्पादन रे भारत रे स्वाधीनता परठारु यथेष्ट उन्नति होइअछि? झट, कपा, गहम, आखु। राइट आंसर ऑप्शन सी गहम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही। केउंटी एक अर्थकारी फसल नुहे? कपा, झट, आखु, मका। राइट आंसर ऑप्शन डी मका। केउंटी मूर्तिका संरक्षणर परिपंथी? सपान कृषि, स्थानांतरित कृषि, वनीकरण, पूर्ण वनीकरण। राइट आंसर होची ऑप्शन बी स्थानांतरित कृषि। केउंटी एक रबी फसल? धान, डाली, जवार, कपा। राइट आंसर ऑप्शन बी डाली। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी जबक्षार निबंधन करिबारे साहाय्य करे? डाली जातीय फसल, जवार, सीसम, मका। राइट आंसर ऑप्शन ए डाली जातीय फसल। सघन कृषि को कहीं प्रोत्साहित करा जाए नहीं? भल भाव क्वेश्चन टी को देखो। सघन कृषि को कहीं प्रोत्साहित करा जाए नहीं? यह जंगल क्षय करे, एथिरे अधिक जैव रासायनिक सार प्रयोग हुए, अधिक पुंजी लागे, उत्पादन कम हुए। राइट आंसर ऑप्शन बी एथिरे अधिक जैव रासायनिक सार प्रयोग हुए। केउंटी एक जेद फसल नुहे? काकुड़ी, तरभुज, गहम, खरभुज। राइट आंसर ऑप्शन सी गहम। इंडोनेशिया रो स्थानांतरित कृषि को कौन कहा जाए? रका, रे, पोडू, कुरुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी रे। इंडोनेशिया रे स्थानांतरित कृषि को रे कहा जाए। बजार रे विक्रय निमंते पनीपरिया चाष को कि प्रकार कृषि कहा जाए? मिश्रित, वाणिज्यिक, समवाय, ट्रक फार्मिंग। राइट आंसर होची ऑप्शन डी ट्रक फार्मिंग। तो फ्रेंड्स आपण माने जदि कम समय भितर अधिक प्रिपरेशन होई सक्सेस पाइबा को चाहउचंती ताले हमर स्पेशल क्लास रे जॉइन करि नियंतु। जो थरे जॉइन हेले आपण मानको सिलेबस वाइज सब्जेक्टिव क्लास, स्टडी मटेरियल, फ्री पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सह व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जिवो एवं आपन को लाइफ टाइम एक्सेस मध्य दिया जिवो। जहाँ फल आपण मैंने भल भाव निजक प्रिपरेशन करी एग्जाम रे 100% सक्सेस पाइपर और आप टीचर होगा स्वप्न को पूरण करें। यही क्लास रे जॉइन होगा चाहूँगे दिखाई व्हाट्सएप नंबर जॉइन लिखि मेसेज करूँ किंबा वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉइन लिंक दि जाए क्लिक कर जॉइन हो पारे। तो चलते एवं आम क्वेश्चन उपरकू जावा। आमर क्वेश्चन कौन रही जहाँकि 13 नंबर क्वेश्चन। केउं अंचलटी गोलमरीच उत्पादन रे अग्रणी? पूर्वघाट पर्वतमाला, काश्मीर उपत्यका,
ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପର୍ବତମାଳା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିରେ ବର୍ଷରେ ଏକାଧିକ ବାର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ କି ପ୍ରକାର କୃଷି କୁହାଯାଏ? ମିଶ୍ରିତ, ବ୍ୟାପକ, ସଘନ, ଉଦ୍ୟାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସଘନ। ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଫଳରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିଛି? ଧାନ, ଗହମ, ମକା, ବାଜରା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଗହମ। କେଉଁ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରି ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ? ଝୋଟ, ଚାହା, କଫି, କପା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚାହା। ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ପରିମାଣର ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 50ରୁ 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 150 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? କଟକ, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ଗୁଆହାଟୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଟକ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ କଫି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ? କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆସାମ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। କେଉଁ ମସଲା ରପ୍ତାନିରୁ ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ପାଇଥାଏ? ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା, ଗୋଲମରିଚ, ଡାଲଚିନି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗୋଲମରିଚ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ କାଜୁ ବାଦାମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, କେରଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି କେରଳ। ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦନରେ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଦା ଚାଷରେ ଅଗ୍ରଣୀ? ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କନ୍ଧମାଳ। କେଉଁ ଖରିଫ ଫସଲଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଏ? ମକା, ଚିନାବାଦାମ, ଧାନ, ହରଡ଼। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଧାନ। ଧୂଆଁପତ୍ର ଓ ଲଙ୍କା ଚାଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ରଣୀ? କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଗଞ୍ଜାମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବାଲିଆ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଏ? ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ ବାଦାମ, ଗୁଆ, ସପୁରୀ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଯାହାକି କାଜୁ ବାଦାମ। ଯଦି ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଅଳ୍ପ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଜଳ ରହୁନଥିବା ମୃତ୍ତିକା କେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଝୋଟ, ଧାନ, ଆଖୁ, ଚାହା। ତ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟିକୁ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଅଳ୍ପ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଜଳ ରହୁନଥିବା ମୃତ୍ତିକା କେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଝୋଟ, ଧାନ, ଆଖୁ, ଚାହା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଠାରେ ଯାହାକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।